झेडपीन अलायन्स जावचे प्रोवायडेड आता रोखडे पावले हे ते आता नॉर्मली झेडपी इलेक्शनाक बीन लोकल बॉडी इलेक्शनाक बीन एक्चुअली अलायन्साची गरज आसता, कारण तो एक प्लॅटफॉर्म आसता आमची कॅडराक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक. जो कॅडर आमच्या पक्षा खातीर काम करता ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक आनी पक्षाक ताका सपोर्ट करपाक, म्हणजे परत फेरशी जाता. आनी त्या खातीर ती स्ट्रॉंगली आमी लडप. इवन पंचायत इलेक्शन आमी स्ट्रॉंगली लडप, कारण आमकां कॅडराक लिडरशीप बिल्ड करपाची ऑपॉर्च्युनिटी, कॅडर बिल्ड करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी. पूण सद्याचें सिट्युएशन गोंयची जर पळयलें जाल्यार दिसता की अलायन्साची गरज आसा. पूण अलायन्स करता आसतना आमी कितली सीट दिवप, खंयची सीट दिवप हाचेर टोटल आमी सांगलां की आमचो पार्टीचो प्रेजिडेंट अमित पाटकर आनीक CLP लिडर युरिया हेणी तेजेर सारको अभ्यास करचो आनीक कितें प्रपोजल आसा ते जे कोण अलायन्साचे आमचे कडेन आसा. आता एक कमिटी काडल्या तांणी, आता एक कमिटी काडल्या झेडपीचे डिसायड करपा खातीर, आनी तातूंत अलायन्सा विशीं विचार चल्ला. करेक्ट, तो विचार जाला, चालू आसा आनी सगळ्यांनी आपले आपले मत मांडलेलें आसा. तुम्ही पळयतात GNH.